देखो डबल बॉर्डर ब्लाउज पीस डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस आ कलर टा ही पूरा देखो गोटे अक्लिया लागु कलर टा बढ़िया लागे शाइनिंग लागु देखो इडा तार आंचल देखो ब्लाउज पीस भी बढ़िया लागे साड़ीटा डबल बॉर्डर देखो केते बढ़िया कलरफुल दिसु जे कलर देखो मात्र मात्र 35 एड़की बढ़िया साड़ी 3500 मिलुची डबल बॉर्डर देखो डबल बॉर्डर कहले भी आपण विश्वास देखो 3500 टका देखो जे देखला से 5500 टका साड़ी बेची देखो लेकिन देखो ताकर दुकान मात्र 3500 टका प्राइस रे दिया पूरा होलसेल प्राइस आपण घिउ जन एटा मात्र 3500 टका एटा देखो आंचल आ एटा तार बड़ी देखो गुडी से बाता फाटा जेना से है मॉडल दिसु देखो आ शाइनिंग हो जे बढ़िया एटा भी एटा मात्र 1350 रे आसबा 2100 साड़ी हां बोलसन एटा माने गुड गुड बात जाउ जे ए देखो एटा आंचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु जे ब्लाउज पीस आसीबा सब देखो मात्र 8000 टका रे 11 साड़ी एटा 8000 टका 8000 टका देखो किन क्वालिटी सबटा देखो मात्र 8000 टका रे देखो एटा डबल बॉर्डर कलर कॉम्बिनेशन देखो ना कलर केनता क्वालिटी ता माने इनपुट कराई छै देखो केनता दिया है छै कलर एटा देखो से पाटो मान को कलर आसी बॉडी तार धड़ी भीतर तार डिजाइन ता देखो देखो पूरा बिल्कुल यूनिक सब एटा फर्स्ट टाइम देखबार मिलु देखो ई क्वालिटी रो साड़ी प्राय देखो नवा नवा डिजाइन अपडेट हो सेतिले देखो सब लेटेस्ट देखो देबे एटा देखो आंचल आ बॉडी देखो बढ़िया केता शाइनिंग दिया देखो साड़ी केते फिनिशिंग लागे केते सुंदर दिजे कलर कॉम्बिनेशन देखो 5000 टका रे आसबा 5000 टका देखो केन क्वालिटी रो साड़ी एदा फुल भी देखो केते बढ़िया प्रिंट रे होचे बढ़िया लागु सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी पहुँची लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान के तांकर तो जानिबे कम दाम के आनु दाम क्या साड़ी जे सब प्रकार साड़ी मिली आसी तांकर तो क्वालिटी बेले सरीला कथा जेन क्वालिटी साड़ी जे रेट रे देसन आपण माने काई खोजले बिना अपन बेस्ट रु बेस्ट क्वालिटी आ सबुतरो बेस्ट प्राइस रे तांकर मिली आसी आ तांकर नु ही प्राय सब डिजाइन सब वायरल ऐसी साड़ी माने जेंटा गेला स्टार सफ्टा तहर 2700 2800 से 4000 टका साड़ी माने भी से रामागिनी कलर प्राय सब तांकर दुकान है प्राय सब साड़ी माने वायरल हेसी तो हेंता हिसाब किछटा वायरल डिजाइन आजिका देखमा आउ नुआ नुआ डिजाइन माने आसी जे बिहागरिया स्पेशल तो केनता डिजाइन अच्छे केनता प्राइस मिलुए आउ केनता क्वालिटी साड़ी आसी सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी के एंटर कर देखुन बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन रो सोनपुरी साड़ी देखमा खास रेमुंडा गा लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रो देखुन तांकोन साड़ी किछिंता प्रकार थी देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने यानी सब आके वीडियो रे देखमा याडे देखुन केते बढ़िया बढ़िया सब नुआ नुआ क्वालिटी रो आसी जे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी आपण माने जेन जेना खुजन पूरा फाइन क्वालिटी रो सब साड़ी माने याडे देखुन इडा याडे गुटे ऑर्डर भी जेटा गुटे पैकिंग रे पार्सल रे पठावा याडे देखुन कम दाम के साड़ी देखुन बहुत सारा स्टॉक आसी जे आपण माने जे नेबा ले चाहन ताको दुकान एटा मिली जेबा तो जाओ तांको पचरामा तो देखो फिर के स्वागत जय जगन्नाथ जय मां सबली आओ हमर गां हैला रेमुंडा गांडा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ तो रेमुंडा डा केन अछि बोली समस्ते कंफ्यूज होचन तो मैं आउ थरे समस्त को क्लियर कहूचे हमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपण जेनो भी आसुजन बोले फास्ट कॉल करी आसुन जे नंबर हां जेंता कि बहुत दूरिया दूरिया रहउछन सेमानकर सेमाने नै किछि त माने अननोन अछन एक्चुअल हमर गां बाबद रे भी अननोन थिबे ऑब्वियसली तो सेते लेके हमें मोबाइल नंबर देइछु से मोबाइल नंबर रे सेमाने कांटेक्ट करू कॉल करू तो आपण जदी नुआपड़ा रु आसुचन कि खरियार रु आसुचन कि केसिंगा कि भवानीपटना जेन जेन रूट रे आसुचन तो समस्ते बरगढ़ रे बरगढ़ के पड़वा बरगढ़ रे आसबे बरगढ़ रु फिर हमर गां के आसबार के पड़सी बरगढ़ रु मात्र 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर पड़सी आउ गोटे जदी बरगढ़ रु आउ टिके आके आसेबे बोले बरगढ़ रु रेंगाली कैंप हां और रेंगाली कैंप रु मात्र 10 किलोमीटर इडा हला देखो इडा हला सबथु बेस्ट वे आपण माने आउ किछि कंफ्यूजन हबार इना पूरा आउ हमर गां हमर घर टा जेन अछि हां हमर घर हमर कुम्हारपड़ा जेन अछि हमर गां रो हां से कुम्हारपड़ा रो पूरा बैक साइड रे अछि बैक साइड रे ही कुम्हारपड़ा दा मेन रोड रे अछि मेन रोड रो बैक साइड रे अछि माने जेन गणेश पूजा हेसी गणेश पूजा रो जस्ट 10 मीटर भितरे से घरटा अछि समझते जानि ना परबा तो सेते लेके मैं समस्त को आउथरे रिक्वेस्ट करू जे कि आपण मोबाइल नंबर केते जण काना होचे कि धरुन जणे साड़ी हमन
କିଣି କରି ନେଇ ଜନ୍ ବାକି ତାଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ଆସୁଛନ୍ ଦନୁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗଲା ଆସିଲେ ତ ଅବଭିୟସଲି ହେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗି କରି ନା ଆସିବ ନା আসবা ডাইরেক্ট কল আসবে তাকো ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛନ୍ ଆଉ ଘରକେ ଗଲା ବେଲେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନାଇଁ ପାଇଲୁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ଡିସପ୍ଲେ ହଉଛେ ନୋଟ କରୁନ୍ ଆଉ କାହାକେ ଯଦି ପଚରେ କରି ଆସୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କର नो ନେଇ କରି মোবাইল নম্বর নেই আসুন আমি বারবার সেদিলে কইছো আর যদি বি আসলে রেমন্ডা কে পৌঁছলে মানে কল করু কল বি করুন আপনাকে বহুত লোক ডাকি নেগরি আপনাকে ইনকে আমার কিছু মিডলম্যান নেন আমন ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করুন ফায়দারে রহবে তো এটা হলা আপনাকে রিকোয়েস্ট যদি আউজন বেলে কল করবে এটা যেন মানে তো ঘর কি আউজন যেন অনলাইন মগালে পঠাছন না हां ऑनलाइन मंगाले हमें पठासु ऑनलाइन रे पूरा एंदा पैकिंग हे करी जाची पूरा सिक्योर पैकिंग हेची और फास्ट जेंडा स्क्रीन वीडियो रो चॉइस हबा साड़ी स्क्रीनशॉट करबे स्क्रीनशॉट हला परे हमको सेटा प्रोवाइड करबे व्हाट्सएप रे हेटा भी मोर व्हाट्सएप नंबर है जेंडा डिस्प्ले होचे मोबाइल नंबर आ से हमें जदी अवेलेबल अछि तो सेटा आपन को फास्ट पेमेंट करबार के लावा पेमेंट हला परे ई टाइप रो पैकिंग हबा आ इनो देखुन गोटे लिखा है इंश्योर्ड बोली करी माने ई पार्सल के हमें पोस्ट ऑफिस रे भी इंश्योरेंस करू छु क्या दिन लगिर वाला कस्टमर मनकर पाक के सेफली भल हिसाब रे पहुंचू बोली से हिसाब से इंश्योर करा पूरा 100% हमें ख्याल रखू छु कि कस्टमर भल हिसाब रे साड़ी ता सही सलामत एते लगे इंश्योर करा होची तो ई प्रकार पैकिंग हेकरी आराम से आपण माने साड़ी किछि कंफ्यूजन हबान न साड़ी आराम से पाबे केते जन कर टिके कंफ्यूजन थिसी आसबा कि ना से आ क्वालिटी रे किछि कंप्रोमाइज ना न हमर एटा तो देखुन तांको न आइतो जहा वीडियो तो 1.5 2 बरस चलानो हम बनाती लाउजु आइतो कर जहा साड़ी देखाले न ताको देखबे कमेंट रे भी किछि नेगेटिव कमेंट न कि ताको रिव्यू भी ताको नेगेटिव किछि ना एतकी क्वालिटी वाला साड़ी बिसो ताको जानि देबे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी साड़ी देबे जेतकी टिया साड़ी न लेबी तो आज का केन केन वैरायटी साड़ी देखमा आज का है जन हमें देखे दिलु आर गोला थरो तो नै थई हां 1200 रो बहुत वैरायटी आसी जाई छे एंदा सब प्रकार साड़ी किछि किछि गदा देखमा तो जाऊ बिना टिके स्टार्ट करमाओ देखमा एडा 1000 रो है 1000 रो देखो मात्र 1000 टंका देखो साड़ी इडा हला देखो नाचल आठल तार बॉडी देखो मात्र 1000 टंका टाइप रो देखो बंडल आछबा बंडल नेले भी दिया बंडल बाटे भी आपण नेबे बेले भी दिया बा जिन व्यापार करवाले बिना वाले चाहछन ताको दुकान आपण माने देखुन बंडल हिसाब नहीं पारबे मात्र 1000 लेखा आपण देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि जिन कलर अछि बुझबे पाइबे एडा गुडे भी देखुन एडा हला देखुन आचल आडा तार बॉडी देखुन गुडे से बाप्ता पाटो जेना सी है मॉडल दिसु देखुन आ शाइनिंग हो जे बढ़िया हो एडा भी एडा मात्र 1350 रे आसबा 2100 सारे हां देखुन विश्वास न लगे 1350 देखुन केते बढ़िया शाइनिंग हो जे एटा भी कलर ही आस बंडल बाटे एटा भी नहीं पारबे तार 10टा कलर आसी जीवा एटा भी 1400 रे आसबा ई टाइप रो दामना एंता गोदा गोदा जला चल देखो आ बॉडी देखो गुटे गुटे साड़ी रे गुटे गुटे पीस देखाओ जे इधर भी देखो 10 12टा कलर आसी जीवा एटा भी 1800 रो बंडल 1800 टका देखो पर्पल कलर केंदा दिसु जी देखो एटा जेंटा नेबे 1800 एटा तार बंडल बाटे आसबा सब कलर अवेलेबल अछि देखो केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो केते कम कम दाम देखो कम दाम रो वैरायटी टिके देखो आ तांको जानि दिबे केते बढ़िया क्वालिटी रो ऑप्शन साड़ी माने ये बिहावरिया ले जेर माने तार कम दाम के बंडल बाटे खुश देखो ताको लगी एटा 2000 रे भी देखो केंदा रामाग्री रो देखो ना केड़े बड़ काम हे जी देखो एतार आंचल भी भल हेसी गॉर्जियस होचे एटा भी एंता बंडल पूरा 2-3 बंडल मिलछि आ बॉडी देखो एटा भी देखो बंडल देखो गुटे इसी बॉर्डर देखो 2 बंडल अछि बहुत बढ़िया लागु जे साड़ीटा तो ई टाइप रो सब एसी एटा तो आउ भी केतनी केते होचे लेकिन सब देखाले वीडियो लंबा हेबा से दिले बोले आपण माने विजिट करबे जेन मान नबाले चाहू कि ताको कॉल करबे आपण मान को आउ भी सब साड़ी देखाबो तार पर देखमा एटा देखो तार टिके अपर रेंज रो आसी गला एटा देखो एला आंचल केते बढ़िया बड़ साड़ी रो आंचल लगे दिए आ बॉडी देखो केते बढ़िया बांधा काम हिजे मात्र 2100 टंका देखो साड़ी रो डिजाइन देखो भी आसी जेबा बियाह घर लागि जेने जुड़ा बिहावरिया ले देखो जेन में नवाले चाहू जुड़ा भी आसी जीवा ढाला देखो नाचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया डिजाइन अछि देखो मात्र 2100 एडा भी 2100 टका देखो पूरा बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि 2100 टका रे आपण माने घिनी पारबे एडा देखो नि ढाला आचल देखो सस्ती डिजाइन आचल दीजिए आ बॉडी देखो बढ़िया लागु एटा मात्र 2300 टका देखो आपण माने घिनी पारबे
बढ़िया डिजाइन रे काम हिजे 2300 टंका रे ये देखो ये हला आंचल आ बॉडी रे देखो मात्र 2400 रे मिली जबा 2400 टंका रे मिली देखो केडे बड़ साड़ी 2400 टंका रे एडा गुटे देखो रामा ग्रीन कलर रे अच्छे ब्लू धड़ी आंचल केते बढ़िया लागबा देखो रामाग्रीन रो कलर रो साड़ी एबे 2500 रे अवेलेबल हे गला इधर दाम कड़ा दबा 2500 मात्र मुही तो 3000 की 4000 इतबा बोल जे काम जे केदा दिसे देखो ब्लू धड़ी आंचल मात्र 2500 टका देखो कहले भी केस रत्ना करन देखो एतकी सस्ता रे देखो हम रेवड़ा गानो एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे गिनी परबे लक्ष्मी होलसेल प्राइस रे दिया हो जे बोली एतकी सेते सस्ता लगे कम रेट सियोर लागबा आपन जन माने वीडियो देखु जन सियोर जने धोरियान वाला भी ताहि पुसाबा तर में एटा होली आ चल गाड़ी से माने कॉल करी करी आसीबे आसबे बेले आपन को पूरा सुविधा दिया हबा आपन को जने गुटे साड़ी नेमी बोले आइतबा जदी ना पहले ताके भी खराब लगबा से धोरियान सेते लगे एटा 2600 एटा 2600 टका देखो आ बहुत लोग तो स्टार सप्ताह एतकी ऑर्डर करू जन जे 100 टा थिले भी ताको ना पुरता यानी एतकीटा कॉल आउ जा एतकीटा बुकिंग आउ जे आ पर्टिकुलर जेन माने स्टार सप्ताह घिनी आउ जन ताको कॉल करके आसबे अछि कि ना बोली स्टॉक देखो केनता लागो जे साड़ी देखो ये हला आंचल आ बॉडी रे देखो बढ़िया मात्र 2800 रे मिली जबा 2800 टका देखो कलर टिके देखो केन हिसाब रे ब्राइटनेस आउ जे अच्छे देखो सप्ताह में उठाई करी 2800 टका गॉर्जियस लाउजी कलेक्शन टा ऑरेंज और ग्रीन कलर देखो बहुत पूरा बढ़िया लाइट कलर आउ जे तार पर देखो ना परभा डिजाइन एटा हला आंचल बड़ साड़ी रा आंचल लेके देजे बॉडी देखो परभा डिजाइन जे मात्र 2700 रे 2700 टका देखो पूरा इधर फिनिशिंग भी देखो केते फिनिशिंग होचे 2700 टका रे देखो परभा साड़ी एडा गुटे देखो बहला बहला वायरल डिजाइन एटा भी गुटे एता रामा ग्रीन कलर बहुत वायरल होतला एदा रामाग्रीन कलर भी अछि अच्छे देखो एटा पर्पल कलर अछि एटा ला आंचल एटा तार बॉडी रे देखो 2700 पड़बा 2700 टंका पड़बा रामा ग्रीन कलर आसीबा एटा हला आंचल आ तार बॉडी रे देखो रामा ग्रीन कलर अच्छे एते बढ़िया लागी देखो सफ्टा डिजाइन रे बहुत बढ़िया डिजाइन एटा बहुत वायरल हितला तार समय की तार प्राइस एटा भी 2700 पड़बा 2700 टंका पड़बा एटा तो देखो केन क्वालिटी रे साड़ी टिके देखो एटा हला तार आंचल एटा तो देखला जना जो 4000 ऊपर भाई दिछे साड़ीटा मात्र 3000 रे मिलबा 3000 टंका रे मिलियो केनता बॉर्डर अछि देखो केनता बॉर्डर केनता कलर अछि देखो 3000 टंका रे अपन माने घिनवा लई पाबे ताको दुकान रे देखो बहुत सस्ता अछि जल्दी जल्दी बुकिंग करू एटा भी गुटे देखो पूरा नवा डिजाइन आंचल भी बढ़िया अछि आ तांकर तो जानि साड़ी रो क्वालिटी पूरा क्वालिटी रे केबे कॉम्प्रोमाइज ना होई दुकान एतकी गारंटी है देखो 2900 रे 2900 रे 2900 टका देखो केन पैटर्न रे काम है देखो कम दाम के साड़ी नोन की दाम के साड़ी नोन दी बेस्ट क्वालिटी रो साड़ी जेन माने खोजु छन ताको दुकान के ही डायरेक्ट विजिट करबे एटा देखो निटा हला आंचल आ बॉर्डर देखो ऑरेंज कलर आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अछि 2800 रे 2800 टंका रे आपण माने पाइबे बढ़िया लागी साड़ी रा एटा हला देखो ना आंचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया डिजाइन रे देखो पूरा 2700 टंका देखो सब साड़ी पसंद आबा देखो ई डिजाइन देखो ई रेंज रे आपण माने खोजबे बेले भी कहीं ना पान आ देखो आंचल देखो सब यूनिक यूनिक सफ्टा रो आंचल अछि आ बॉडी रे देखो लाइट कलर आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे देखो 2700 टंका रे देखो एक नंबर अछि देखो साड़ीटा अपन जिनवा ले घिनवा ले चाहू जन ताको एटा नंबर दिया है ऊपर स्क्रीनशॉट पठे ऑनलाइन ऑर्डर करू एटा देखो सस्ती आंचल आ बॉडी रे देखो कला चक्र चक्र डिजाइन 2500 टंका रे आसीबा एटा गुटे देखो एटा ला आंचल आ बॉडी रे देखो एटा भी 2700 रे एटा भी 2700 टंका रे आसीबा क्वालिटी वाला साड़ी देखो मात्र 2700 टंका रे तार पर देखो केते सफा लागी साड़ीटा देखो एटा हला देखो आंचल स्वस्तिक डिजाइन आंचल आ बॉडी रे देखो एटा से डबल बॉर्डर रे जंता हरिण होथिसी हे केनता हरिण अछि आ पूरा देखो साड़ी रो क्वालिटी बढ़िया लागला खोल देला पर देखो आ भी बढ़िया लागी एटा हला तार आंचल आ बॉडी फिर के देखो देखो 3000 टंका रे आसीबा देखो कम दाम के साड़ी देखो केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी तार पर देखमा एटा गुटे देखो आज क्वालिटी ई साड़ी तो आज का वायरल बाटे देखबे जेतकी स्टॉक इधर केते स्टॉक होचे एटा 2 पीस अछि मात्र 2 पीस जुड़ा आंचल आ बॉडी देखो से 8-9000 टिया साड़ी जेन कलर कॉम्बिनेशन ना अछि
হেন্দা কলর কম্বিনেশন বেবি পিঙ্ক সাথে ব্লু আছে ব্লু আছে দেখুন কলর মাত্র 3000 টাকা রে মাত্র 3000 টাকা দেখুন কেন কোয়ালিটির কলর আর কেন কোয়ালিটির ডিজাইনের শাড়ি তারপর দেখুন ফিনিশিং টিকে দেখুন শাড়ি মানকর দেখুন কম দাম শাড়ি হলে भी এটা আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে সম্বলপুরি শাড়িরে এটা দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুছে কেতে বঢ়িয়া 2400 টাকা 2600 টাকারে দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে রামন্ডা গাঁ লক্ষ্মী মেহনানিকর দোকানରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଘିନବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାଘରିଆ ଲାଗି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବେଲେ ଏଇଟା ତ ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଶସ୍ତା ନେଇପାରିବେ 2800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ କମ୍ ଦାମକିଆ ନେଇକରି ଦାମକିଆ ଶାଢ଼ୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକରି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯାସି ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ଆଉ ବଡ଼ିଟା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ 2700 ମିଳିଯିବ 2700 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା ଆପଣମାନେ ଘିନି ପାରବେ তারপর দেখুন হাব হাবরে আছে এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডিরে দেখুন মাত্র 2500 রে মিলবা মাত্র 2500 টঙ্কার দেখুন গর্জিয়াস লাগুজি কালেকশনটা তারপর দেখুন এটা গ্রিন কলর আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বঢ়িয়া লাগে কালেকশনটা भी 3000 টঙ্কার আসবা পুরা ফাইন কোয়ালিটির শাড়ি डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस आ कलरटा तो ही पूरा देखो गोटे अक्लिया लगुच कलरटा बढ़िया लगे शाइनिंग भी होची देखो एटा हला तार आंचल देखो ब्लाउज पीस भी बढ़िया लगे साड़ीटा डबल बॉर्डर देखो केते बढ़िया कलरफुल दिसु जे कलर देखो मात्र मात्र 3500 रे एड़की बढ़िया साड़ी 3500 रे मिलुची डबल बॉर्डर देखो डबल बॉर्डर कहले भी आपण विश्वास न करू 3500 टका देखो जे देखला से 5500 65 टका साड़ी बे दीजे लेकिन देखो ताकर दुकान मात्र 3500 टका प्राइस रे दिया पूरा होलसेल प्राइस आपण घिनु जन एटा मात्र 3500 सेते लगे हम समस्त को रिक्वेस्ट करछु बार्गेनिंग हमर इनो नाते ना होय जेंडा रेट को हो जे पूरा फाइनल प्राइस है से नो बार्गेनिंग एटा देखो इदि ब्लाउज पीस आसीबा एटा हला देखो नाचो एटा हला तार ब्लाउज पीस আর তার এটা তিনটা কলর আছে এটা 3600 টঙ্কার এটা আসিবা এটা ব্লু কলর এটা গ্রিন কলর এটা তিনটা কলর अवेलेबल আছে তার মেরুন কলর কোটি এটা গোটে ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে 3700 রে 3700 টঙ্কারে आपण माने घिनी पारबे लक्ष्मी मेहनानी घर दुकान रो ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे देखुन इटा गुटे देखुन केते बढ़िया डिजाइन दे तारो टिके अपर रेंज रो आसला देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन फिनिशिंग भी देखुन पूरा लेवल भी टिके अपर लाइन होइछि एटा लाचल देखले मते हंदा लागि गेला तार टिके प्रीमियम रे इदा साड़ी बाइला देखुन क्वालिटी एटा बे 3500 टंका देखुन साड़ी टिके देखुन मते तो विश्वास न 4000 के 5000 कहबे के एनो बे ब्लाउज पीस आसबा विथ ब्लाउज पीस देखुन फिर आपण को लई पूरा बेस्ट है देखुन मात्र 3500 टंका रे एटा देखुन आचल एटा भी ब्लाउज पीस आसबा एटा भी ब्लाउज पीस आसबा देखुन केते कम दाम रे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी ताकर दुकान रे मिली जाउची जे एटा भी देखुन 3500 टंका रे आपण किनबा ले पाबे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन केते कम कम दाम रे आपण किनबा ले चाउ पाबे ताकर दुकान एटा हमें तो वीडियो रे तो लिमिटेड कलेक्शन देखासु आपण में विजिट करबे बेले सब प्रकार कलेक्शन ताकर गुटे दुकान आपण माने घिनी के नेबे आ बहुत दूरिया दूरिया नु भी ताकर दुकान के आउचन घिनी आ जेन माने घिनी के नै जन से माने कमेंट कहबे केंदा बाहरु जे ताकर साड़ी जे ब्लाउज पीस एटा आसु जे देखुन बॉडीटा आ के किन एटा 4500 टका देखुन साड़ी पेरे पेरे डी मॉडल होचे के किन जगह देखुन कमेंट निश्चय कहबे हमर जन्मा वीडियोटा केते दूर जाक पहुंची केते दूर या लोग देखुजन बोली एटा देखुन एटा लाचल आ फीडबैक भी देबे फीडबैक रिक्वेस्ट है आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा भी 3500 पड़बा 3500 टंका पड़बा एटा देखुन केते बढ़िया बॉक्स पैटर्न डिजाइन दे छै आचल आ मेरून कलर रो ब्लाउज पीस भी आसीबा बॉडीटा देखो एक नंबर लागु जे एटा 4800 टंका देखुन केते बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी और मैं देखु छन रामंडा गानो एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी एटा देखुन मयूर डिजाइन होचे एते फिनिशिंग साड़ी
ময়ূরা হরিণা দেখো পুরা ফটো কাটলা লেখা দিচ্ছে এটা দেখুন আঁচল एक्चुअल সম্বলপুরি শাড়ি ফিনিশিং আর কলর লাগি হি প্রাইস है প্রাইস আছে দেখুন এটা ବି 4800 4800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଘିନିବେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ ହିସାବର କାମ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଇ ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ୍ ଅପଡେଟେଡ এটা দেখুন প্রত্যেক সপ্তাহ ভিডিও আসি তাকর আঁচল মঙ্গলবার দিন আঁচল দেখুন ସବୁ বেলে নয়া কলর দেখো এটা বি বিলকুল নয়া কলর নয়া কলর 4000 টঙ্কা দেখুন 4800 4800 এটা বি দেখো কলর সবু কলর শাইনিং আছে পুরা এটা ফার্স্ট টাইম দেখবার মিলুই দেখুন ই কোয়ালিটির শাড়ি প্রায় দেখুন নয়া নয়া ডিজাইনের আপডেট হয়ে যাবে সেদিলে দেখুন সব লেটেস্ট ভিডিও দেখু দেবে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखो बॉडी हाक के शाइनिंग दिया होजी देखो साड़ी केते फिनिशिंग लागो केते सुंदर दीजिए कलर कॉम्बिनेशन देखो केते 5000 टका रे आसबा 5000 टका देखो केन क्वालिटी रो साड़ी एदार फुल भी देखो केते बढ़िया प्रिंट रे होचे बढ़िया लागुजे बेस्ट टू बेस्ट पूरा फाइन क्वालिटी अपन साड़ी घिनबा ले पाबे तकर दुकान एटा देखो टेराकोटा डिजाइन रे होचे एटा हला देखो ना आचल तार बॉडी देखो टेराकोटा डिजाइन এটা भी देखो 5000 टंका आसीबा ये देखो साड़ी এটা তো দেখুন পুরা সে পাটা শাড়ি বাই চমকুজি এটা भी नुआ डिजाइन এটা সেদিলে তো কইছি তাকর ইনো হি সব প্রায় শাড়ি মানে ভাইরাল হইছে আর সে শাড়ি কে দেখো সমস্ত কপি করতন এটা হলা আঁচল আর বড় দেখুন এই শাড়ি দেখবে খুজুত भी देखे केते हफ्ता जगह अपना पानीटा जेन क्वालिटी दिसु जे এটা তো 8-9000 হেদিবা जेन क्वालिटी लागु मात्र 5500 5500 দেখুন কেন क्वालिटी শাড়ি এটা ব্লাউজ পিস भी आसबा উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন नुआ डिजाइन एंटिक डिजाइन यूनिक डिजाइन देखुन दिशु जे भी क्वालिटी मात्र 5500 टंका देखुन केन लेवल रो साड़ी साड़ी माने एड सेड टिके देखुन तार पर केते बढ़िया डिजाइन एटा उडे आसला एटा आंचल अब बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु जे ती अछि छोट छोट हाथी छोट छोट हाथी भी आसबा 4500 रे आसबा मात्र 4500 टंका रे आसीबा एटा उडे देखुन लाइट कलर रे केते बढ़िया पर्पल कलर रो केते फिनिशिंग काम हिचे देखुन पूरा बेस्ट क्वालिटी अब जबरदस्त लाला साड़ीटा मैं एते लगी समझतो को कहसे कि घर के विजिट करो निजे विजिट टच करले करके फील करके जानि परबे जे एक्चुअल क्वालिटी हमें जेंटा कहू छु तार संगे Match केते माने मैच करू छी सेते कॉन्फिडेंट हमें तो अछु आसले निश्चित भाबे पसंद करबे और खुश भी लागबा देखो आपण जदी खड़े घिनबा लगे दिबे तले 2-3 खण निजबे तकर क्वालिटी अंदर रहसी देखुन आपण एटा 5500 रे आसीबा आसन जेतकी जल्दी देबा आपण माने तक दुकान के जेन डिजाइन देखि गिर आसुन जदी जल्दी जल्दी देबा ले चाहू बोले वीडियो छाड़ला मात्र के संगे संगे अवेलेबल सब स्टॉक पाइबे एटा ला आचल अब बॉडी देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे আছে 5.5 रे आसबा एटा भी हाई मॉडल আছে लेकिन डिजाइन अलग अलग আছে पेरे पेरे मॉडल আছে देखुन आचल साड़ी रे केते फिनिशिंग काम फिनिशिंग पूरा से आयरन मारला भाई दिसु सब साड़ी आ बॉडी देखुन एटा 5.5 एटा भी 5.5 आसबा तापर देखुन एटा डबल बॉर्डर कलर कॉम्बिनेशन देखुन आ कलर केनता क्वालिटी ता माने इनपुट कराई जे देखुन केनता दिया है जे कलर एटा उडे देखुन से पाटो मान गुजन कलर आसी बॉडी तार धड़ी भीतर तार डिजाइन ता देखुन पूरा बिल्कुल यूनिक सॉफ्टवेयर टाइप रो डिजाइन यूनिक डिजाइन आ कलर भी यूनिक लागु जे आ प्रीमियम साड़ी हमें सेते लेके अपन ई क्वालिटी रो साड़ी देखे देबे मार्केट खोजबे में भी कहना पर का काना देखबे तो काना ई साड़ी बारे देखुन ई लेवल साड़ी कहीं मिले ही नहीं देखुन मात्र 6200 रे देखुन ई क्वालिटी रो सॉफ्ट डबल धड़ी वाला साड़ी आप माने गिनबा ले पाबे तार पर देखुन फाइन काम नहीं पूरा डिटेल काम जेना पूरा फाइन का लाइटिंग भी शाइनिंग भी आसबा बढ़िया लागु देखुन एटा भी देखुन डबल बॉर्डर एटा हला आंचल और बॉडी देखुन बढ़िया लागु डबल बॉर्डर एंता कलर माने ता माने रियर अपन माने देखो देबे वीडियो मन के देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन
মানে জনকর যদি পছন্দ না দেলে বি ঘিনি করে নেই ঘিনি নেই ଯିବା ଏଟା ରଖି ହେଲେ ପଛେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଦେଖିଦେଲା ଭିଡିଓ ମାତ୍ର କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆସୁଛି ବେଲେ ରଖିଥିସି ଖଣ୍ଡେ ବୋଲବା ଦେଖୁନ କେନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେନ୍ କଲର ଦେଖୁନ ପାଟ ବାଇ ଚମକୁଛି କଟନ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖୁନ ଇ ଲେଭେଲର ଶାଢୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମିଳୁଛି ଡବଲ ଧଡ଼ିର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା କଲର ଅଛି ଏଇଟା ବେର ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା କଲର ସବୁ ଗୁଡ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ୟେଲୋ କହି ନା ପାରନ୍ କି ଲାଇଟ୍ କଲର କହି ନା ପାରନ୍ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା କାଁ କଲର କଲର ଏଇଟା ଦେଖି ଲୋକ କଲର କଲର କମ୍ବିନେସନ ବନାଇଛି ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗି ଦେଖୁନ ବଢିଆ ଲାଗଲା ଶାଢୀଟା তারপর দেখুন বইতো ডিজাইন আছে এটা চার ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন তলে 3 উপরে 1 এটা দেখুন এটা লাচ আর বডিটা দেখুন বঢ়িয়া লাগুଛି এটা ବି মাত্র 7000 টাকা মিলি মাত্র 7000 টঙ্কারে মিলি ଯିବା শাড়িটা এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি মানে এটা বহুত দিন পরে আইছে এই শাড়ি বহুত দিন পরে দেখবার মিললা শাড়ি ডিজাইনটা দেখুন ওদের भी চাহিদা বহুত মানে কেতেটা শাড়ি আমি ভিডিও আগরু হি সেল হয়ে যেতে ভিডিও বনাবার আগরু এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला आ बॉडी দেখুন সেতে লাগি যেনটা अवेलेबल থিসি আমি হি সেটা হি তা মানে ভিডিও রে হি বনা আছে দেখুন এদের প্রাইস কানা কইলে কি এটা 8500 8500 এই যেনটা তলে ইয়া দেখাইছি এটা দেখুন হ্যাঁ বাকি এই নর্তকীটা ইহাদে যেনটা দেখা হচ্ছে এটা 9000 পড়বা 9000 10 ইঞ্চি वाला দেখুন দেখুন এটার আঁচল রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে পুরো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি তার বডি দেখুন পিঙ্ক কলর গোটে বি আছে তার হ্যাঁ বেবি পিঙ্ক কলর গোটে আছে দুই শাড়ি বহুত শাইনিং আছে আর বহুত ডিমান্ড থিসি এইটা যেন আছে পহলারু কফি কলর যাউতলা এটা ব্ল্যাক কলর আছে এটা লাগি ইনফরমেশন है कि যেন মানে ব্ল্যাক কলর নাই চলে যদি সমানে ভাবে কি এটা মেরুন কলর है कि কফি কলর है বলি যদি অর্ডার করবে তো পুরা ব্ল্যাক কলর প্রবলেম হেবা সেতে লাগি আমি কহু যে এটা ব্ল্যাক কলর দেখুন আপন পুরা 100% ইনফরমেশন দিয়া হউছে আপনকো কিছু অসুবিধা নাই হবে বলি এটা দেখুন জনকর ব্ল্যাক কলর নাই চলে তো সমানে যদি কফি করি নাই যাবে অসুবিধা তাঙ্কর লাগি সেতেলে আমি নাই চাহু কি যে তা মানে কনফিউজন রে হো বলি কি দেখুন আচল আর বডি দেখুন কেতেটা চড়ে অছন আপন গনি না পারন ধরিয়া দেখবে কানা গুটে আয় বলবে লেকিন পাখু দেখবে দেখুন চড়ে মানে বসি জন কেতে বড়িয়া ফুল লিখি কেতে বড়িয়া ডিটেইলিং কাম হইছে দেখুন ফিনিশিং 7500 দেখুন বহুত ছোট ছোট কাম হইছে এটা দেখুন 8 ধড়ি वाला শাড়ি এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা তারপর দেখুন এটা भी गुड़ा 8 ধড়ি वाला শাড়ি পুরো কোয়ালিটি वाला আছে এটা দেখুন আঁচল নয়া কলর भी নয়া আছে 8 ধড়ি वाला বহুত বঢ়িয়া লাগছে কলরটা ব্লাউজ ওয়ার্ক হ্যাঁ যেন কোণার্ক চক্রটা আছে ব্লাউজ রে বি আসবা এটা আঁচল হ্যাঁ কোণার্ক চক্রটা ব্লাউজ রে বি আসিব বঢ়িয়া লাগছে কোণার্ক চক্র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগছে আপন মানে ঘিনি পারবে ইনতান্দা শাড়ি দেখুন কেতে তাকত বঢ়িয়া মিলুই তাকত দোকান রো তারপর দেখুন এটা একটা ডিজাইনটা 6 ধড়ি वाला এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন লাইট কলর আছে এতে বঢ়িয়া 6 ধড়ি वाला শাড়ি মাত্র 6500 6500 দেখুন কেন কোয়ালিটি ডবল ধড়ি ইয়াদে সফটা প্যাটার্ন কেতটা আমরা দেখমা জয়েন্ট সফটা वाला ডিজাইন সবু তো দেখাবাটা পসিবল নেছে সবু তো দেখাবার সেতলে আমি লিমিটেড স্যাম্পল দেখাউছো খালি কি আইডিয়া দিয়া হইছে দরা মানে মিলছি বলি আপন মানে হবে বলা শাড়ির ভন্ডার है जेन শাড়ি মানে মিলু যে আপন মানে ফ্রি করি না যা এতে বড় বড় দেখুন দেখুন এটা গোটে প্যাটার্ন এটা গোটে প্যাটার্ন এটা গোটে প্যাটার্ন দেখুন সবু নয়া নয়া প্যাটার্ন পাটো ধড়ি মানে আছে দেখুন ধড়িরে সফটা ডিজাইন এটা হলা দেখুন আঁচল আও বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে দেখুন হেভি কাম আছে ধড়ি সফটা মডেল র তারপরে দেখমা আজরা গুড়ে দেখুন বহুত বড়িয়া ডিজাইন আছে ডবল ধড়ি দেখুন মাছ ধড়ি ভিতরে কেনটা সফটা ডিজাইনটা দেখুন এটা আসি পয়লা থরা এই ডিজাইনটা দেখুন এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস भी আসি ব্লাউজ পিস भी আসে ভাইনো
আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন ডবল ধড়িরে সফট ডবল ধড়িরে দেখুন পছাপালি ডিজাইনটা আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন পেরে পেরে মডেলରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଇ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁন ଯେନ୍ଟା କି ତାର ପହଲା ଥର ହେଇଛି ଇନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ আর এটা দেখুন ই কোয়ালিটি এটার আজিকা চারটা কালার দেখাম চারটা কালার দেখা হবা দেখুন এই ডিজাইনটা দেখুন বহুত চলুছে আঁচরে भी দেখুন জয়েন্ট সফটটা ব্লাউজ পিস রে भी জয়েন্ট সফটটা আর বডি রে भी জয়েন্ট সফটটা দেখুন ইয়াহানিরা ট্রেন্ড করুছে শাড়ি কিন্তু কোয়ালিটি वाला দেখুন এটা দেখুন রেড কালার গলা এইটা কফি কফি এটা দেখুন এটা যেটা আছে কফি আরাম সে নেই পারবে এটা ব্ল্যাক নসে কফি আরাম সে এটা নেই পারবে ये देखो मेहंदी कलर है रामा ग्रीन टा किन रहलो स्कैब रो मेहंदी रामा ग्रीन देखो चारटा कलर रे ऑप्शन अवेलेबल होचे आप आपन को जहाक भी दरकार स्क्रीनशॉट कर पठोन आ ऑर्डर करून मात्र 9500 9500 देखो एते हेवी काम एतके हेवी साड़ी थाई गरी देखो जॉइंट सप्ता थाई गरी बाहर केते हबा जे आपण माने निजे ही मार्केट कंपेयर करून आ जानून इटा इ साड़ी में देखो शोरूम ର ଲେଭେଲ ଶାଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ଦେବା ଇ ତା ମାନେ ଯଦି ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ତ ସେତେ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ କି ଆମର ରେମଣ୍ଡା ଗାଁ କେ ଆସିବେ ବେଲେ मते से मोबाइल नंबर रे कांटेक्ट करबे मोबाइल नंबर ही आपन को हमर घर के पहुंचाबा आ अलगा किछ माध्यम नै नवा बाकी लोग पहुंचाले भी आपन को पहुंचे ना परन हैला मिस गाइड करते लेकिन आपन को बारंबार मैं रिक्वेस्ट करू जे हमर घर के आसबार गोटे ही माध्यम ए मोबाइल नंबर के कॉल कर तो मोबाइल नंबर डायरेक्ट कॉल करून मैं आपन को निके पहुंची जिमी हमर गां रो जेन भी देबे आपन को रिसीव करके आनबे देखो आप बहुत किछ मिडिल मैन न कि क्या के पचराबे से आन देबे हमर घर के हंता किछ हमर नानो सिस्टम काई गला हमर डायरेक्ट कस्टमर संगे रिलेटेड किछि मिडिल मैन संगे किछि रिलेशन नै न तार पर देखुन आ गुटे भी एंता वायरल डिजाइन गुटे एला देखुन जॉइंट सफ्टा देखुन आचर रे भी ब्लाउज पीस रे भी देखुन जॉइंट सफ्टा आ बॉडी रे भी देखुन केते बढ़िया जॉइंट सफ्टा अछि केते प्रीमियम दिसि साडीटा मोहन एटा मात्र 8000 टका 8000 टका देखुन केन क्वालिटी रे साडी अपन माने घिनी पारबे 8000 टका बेले मात्र 8000 मुई 9000 की साडी 9000 हितबा बोल दि जे साडी जे 8000 टका देखुन ई क्वालिटी रे साडी आ केन कॉम्बिनेशन हिजे देखुन खोजु देबे काहे ना पान लेकिन देखुन होलसेल दाम बोली अपन माने ताकर दुकान देखुन एतकी सस्ता रे पाइबे एटा देखुन आचल रे केडिट मयूर आ केते शाइनिंग होचे माने पाटो साड़ी भलिया शाइनिंग पाटो साड़ी भलिया शाइनिंग देखुन कॉटन साड़ी रे आ धड़ी भीतर केनता सबटा काम हिचे सबटा काम हिचे देखुन बढ़िया काम हिचे पूरा बढ़िया लागला साड़ी रे 7700 पड़बा 7700 टका पड़बा एटा गोटे देखो डबल सप्ता আছে এটা দেখুন এটা লাচল आ बॉडी देखुन बढ़िया लागुची कलेक्शन टा भी एटा भी 7700 एटा भी 7700 टका रे तार पर देखमा पूरा हाई क्वालिटी साड़ी माने देखुन एटा आपन माने देखु देबे बेले पूरा देखु था बेला देखुन पूरा फोटो काटला लगे देखुन पूरा सब शाइनिंग आउची एटा तार आचल आ बॉडी देखुन ताजमहल डिजाइन होचे डबल सफ्टा देखुन केते बढ़िया लागुची देखुन 6 धड़ी वाला एटा भी देखुन डबल जॉइंट सफ्टा नवा डिजाइन ऊपर আছে দেখুন এটা লাচল आ बॉडी দেখুন बहुत बढ़िया लागुचे তারপর দেখুন এটা গোটে দেখুন এটা গোটে দেখুন আউ তানু বড়া জিন বাদ না বসং এটা মানে গুড গুড করে বাদ তেল যাউছে এটা দেখুন এটা লাচল आ बॉडी দেখুন কেতে बढ़िया लागुचे ब्लाउज पीस आसीबा सबुतिर देखुन मात्र 8000 टका रे 11 रो साड़ी एटा 8000 टका 8000 टका देखुन किन क्वालिटी रो सबटा देखुन मात्र 8000 टका रे एटा भी देखुन केते बढ़िया लागुचे एटा देखुन आचल एतर कलर कॉम्बिनेशन देखुन बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन ना आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागुचे जे किन लेवल रो साड़ी देखुन ताको दुकान मिली जाउजे आपण माने जेतकी जल्दी हेबा विजिट करून ई सब कलेक्शन माने पाई पारबे बिहावरिया ले जेन खोजु जन भल भल साड़ी बहुत कम दाम रे बेस्ट क्वालिटी इटा ही से दुकान आपण माने कहीं जिबार भी ना पड़े 50 टा जगह बाउनी करे आबे ई जगह रो पसंद करबे हे लेवल रो साड़ी देखुन ताको दुकान मिली जाउजे सेते लगे मैं रिक्वेस्ट करू जे कि जदी ई प्रकार रो जदी दरकार अछि साड़ी माने हमन जदी आपण को नेबार अछि माने परचेस करबार अछि तो कॉल सही नंबर रे ही कॉल करो गोटे ही माध्यम है यूनिक डिजाइन আছে দেখুন ट्रिपल सफ्टा तीनटा यूनिक सफ्टा এরা দেখুন আচল
ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିବ ଏଟା ସବୁ କଫି ବର୍ଡର ଅଛି କଫି ବର୍ଡର ବ୍ଲୁ ବର୍ଡର ରେ দেখাইছে ବଢିଆ ଲାଗଲା କଲର এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি আর কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন আপন মানে ইনতা শাড়ি আমার রেমড়া গানু লক্ষ্মী মেহনানি ঘর দোকান ঘিনি পারবে তো আজর লাস্ট কালেকশন এটা বি গুটে দেখুন ভাইরাল ডিজাইন শাড়ি পশাপালি ডিজাইন আছে দেখুন কেতে সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন আর আঁচল দেখুন উল্টা এটা পুরো অফিশিয়াল চয়েস উল্টিয়া দেখুন এটা অফিশিয়াল চয়েস শাড়ি দেখুন পুরা কেনতা কাম ডি করা হয়েছে দেখুন বাঁধ কামটা ডি দেখুন কেনতা কাম আছে উপরে দেখুন বড় কাম তলে দেখুন ছোট কাম ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখুন 11 শাড়ি খুঁজু দেবে ইটা এন্তা বুনা হইছে সুতারে এটা জনে আসলে ছইলা জানবা যে তা মানে এটা কেনতা করে তা মানে বুনি জন বলি গরি এই শাড়িটা কেন এতে তা মানে ফিনিশিং আছে ফিনিশিং শাড়িটা দেখুন আপন মানে গিনি পারবে মাত্র 8500 রে মিলি যাবে দেখুন রেট भी बहुत सस्ता আছে 8500 দেখুন এই কোয়ালিটির শাড়ি ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আউ ধরে দেখি দিও ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी বহুত বঢ়িয়া আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে এই শাড়িটা ব্লাউজটা জনে আসে দিলে যে এটা আঁচলে আগে বলতেলি দেখুন হেডকি ফিনিশিং আছে দেখুন সেটা নেই বলে এটা সেকেন্ড পিস আসিছে ফের আসি দেখুন তো ইন্ডিয়ান শাড়ি আপন মানে ঘিনবা লাগি যদি চাহুচন তাঙ্কর দোকান কে আবার পড়বা যেটা হচ্ছে রেমন্ডাগা ডিস্ট্রিক্টটা বরগড় আর যদি भी আসুচন তাঙ্কর নম্বর কে কল করবে রেমন্ডা কে পৌঁছলে কি আপন যদি বাহারু জন भी আপন ঘা কল कर देबे आज्ञा আমি যাউছু ই শাড়ি মানে আছে কি না বলে কল করে দেবে আর যদি রাস্তা তো জানি না পারলে তাগু ফের সেটা भी পছরাবে এই বাটু জিমু কেন বাটু জিমু যে आपको সুবিধা হবে বলি সে তো রাস্তা बताबे তার সাথে आपको डायरेक्शन भी गूगल मैप रो लोकेशन भी पठे देबे আর যেন মানে भी ऑनलाइन मंगाबले चाहो जो শাড়িটা যেটা পছন্দ লাগলা স্ক্রিনশট করবে উপরে দিয়ে দিবা নম্বরে স্ক্রিনশটটা পঠে করি एड्रेस पेमेंट देला बाद आपन के शाड़ीटा पहुँची जा जेन तेले भी 3 ରୁ 4 दिन भीतर शाड़ीटा पहुँची जासी तो आज वीडियो आपको केंदा लागला कमेंट रे कोन जदी भला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तरा जेन सब्सक्राइब करूँ ए वीडियो जदी आप फेसबुक रे देखु पेज के फॉलो करूँ तो ए वीडियो एंड करमा फिल्म ला नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।